Pozdravljamo vas u prvoj epizodi druge sezone Hairpin magazina. Kad bi se bavili boksom, nava ove emisije bi izgledala po prilici ovako. S lijeve strane imamo pretendenta za super tešku kategoriju, V8 motor 4400 kubika i 286 snaga, a s desne strane njegov suparnik V12 motor 5400 kubika i 322 konjske snage. No, danas ćemo narativ postaviti drugačije i reći da na testu imamo dva primjerka jedne od definitivno najelegantnijih limuzina 90-ih godina, BMW-ove serije 7, linije E38. E38 je BMW koji je uvijek plijenio pažnju i kad je bio nov, a i sad kad je dobio dušu, izašao debelo u treće desetljeće postojanja. Bezvremenska klasična limuzinska silueta, prostrana, oko ugodna i kvalitetno napravljena unutrašnjost su odlično ostarili. No nisu samo lijepi, i danas ih je gušt voziti. Prvo smo na test vožnju uzeli 740. Moram reći da se odmah na početku osjeti već pri paljenju motora da je pod hubom V8. Motor se lijepo čuje ne prejako, ali već i pri paljenju čujete da je tu u pitanju motor velike kubikaže, 8 cilindara. Zvuk nikad nije prenapadan, niti dok jače ubrzate. I moram priznati da pokreće auto od 1800 kg više nego suvereno. Volan je odličan, što se i očekuje od BMW-a. Dakle, u ovom slučaju imamo M Sport volan nešto mrvicu manjeg promjera, jako je direktan, ne osjećam previše lufta u centralnom položaju. Servo radi odlično, ali još uvijek vam ostavlja dovoljno osjećaja u vožnji. Dakle, u pitanju je klasični hidraulični servo i osjećaj koji u vožnji daje ovakva limuzina je bolje nego što ga daju recimo nekakvi kompakti današnji moderni koji imaju klasični današnji električni servo koji ipak ubija puno osjećaja u vožnji, odnosno puno osjećaja na volanu. Sama kabina je vrlo prostrana, što se isto tako očekuje od sedmice. Ovaj automobil je opremljen takozvanim komfort sjedalima koja su vrlo udobna, ali isto tako jako su ergonomski napravljena, nemaju izražene bočnice kao neka sjedala sportskih karaktera, ali vrlo vas lijepo drže. Znači i mene krupnijeg drži me u zavojima vrlo pristojno i ne ispadam iz njih kako god su kožna i kod malo jače vožnje u zavojima. Automatski mjenjač, klasični BMW Steptronic iz 90-ih godina. Ne može se naravno mjeriti po nekakvoj brzini mijenjanja sa modernim ZF automaticima od 8 brzina koji ideju u novije BMW. Međutim, potpuno je zadovoljavajući i odgovara odlično karakteru ovakvog velikog prostornog putnog automobila. Dakle, na kickdown reagira dobro, brzine se mijenjaju glatko, znači da je u svakom slučaju i dobro održavan i zaista nema problema, puno bolje odgovara po meni ovakvom karakteru automobila automatski mjenjač nego što bi to bilo da se ugradio ručni mjenjač. Postoje sedmice sa ručnim mjenjačem 6 brzinskim, znači 746, međutim jesu jako rijetke, daju nešto veću sportsku notu automobilu, ali meni osobno ovakav automobil ipak puno više paše automatik, a kad je dobar kao što je ovaj Steptronic, onda tu priča praktički završava. Definitivno je lijepo ponovno sjesti u BMW iz 90-ih godina. Ipak je to razdoblje u kojem još nije bilo toliko naglašeno rezanje troškova i u kojem
se u ovakvu reprezentativnu limuzinu zaista i ugrađuje reprezentativni materijali. Znači, automobil je 1998. godište, ima trenutno neki 180.000 realnih kilometara, dakle pričamo o realnim kilometrima, ne o nekakvim spuštanjima kilometraže. I sve je lijepo utegnuto. Dupla stakla jako pomažu u izoliranju vanjskih zvukova. Izolacija pod haubom je dobra, tako da nema nekakvih preglasnih zvukova koji bi vas mogli ometati u nekakvim dužim vožnjama autoputem. Znači, auto ni u kom slučaju ne postaje naporan. Vi cijelo vrijeme osjećate da je pod poklopcem jaki motor, čujete tu jednu diskretnu notu 8 cilindraša, ali u nijednom trenutku to ne postaje naporno. Možda bi bilo ljepše čak i da se malo jače čuje, što bi se moglo napraviti sa nekakvim aftermarket auspuhom, međutim, mislim da bi to s druge strane narušilo karakter automobila i da bi moglo biti pomalo i dosadno i iritirajuće na nekakvim dužim putovanjima. Ovaj automobil ima klasični ovjes, dakle nema elektronički ovjes i na njemu su 18-colne gume, međutim, udobnost je odlična. Tome naravno doprinosi i veliki međuosovinski razmak, ali i amortizeri koji su i u ovom slučaju, dakle dok su u pitanju klasični, a ne EDC amortizeri, potpuno dovoljni za s jedne strane odličnu udobnost, a s druge strane za dobro držanje automobila u zavojima. Dakle, ovjes je udoban, međutim zadržao je i BMW-ovu sportsku notu. I stvarno je lijepo vidjeti da se BMW brinuo i za vozače ovakvih velikih putnih limuzina da mogu uživati u vožnji. Već smo nekoliko puta u našim emisijama rekli da užitak u vožnji donosi sa sobom određene kompromise. U ovom slučaju taj kompromis predstavlja nešto više potrošnja. Mogli bismo reći za današnje standarde i pojmove vrlo visoka potrošnja. Međutim, gledajte, imate pod haubom čudovište od 4400 kubičnih centimetara, V8 motor, imate tu mjenjač automatski stare škole i potrošnja jednostavno ne može biti u nekakvim okvirima koji su prihvatljivi za današnje automobile. Dakle, nekakav prosjek potrošnje se tu kreće od 12 do 15 litara, ovisno o tome koliko vam je noga teška na gasu. A potrošnja u gradu, naročito ukoliko se naganjate od semafora do semafora, kako god ovaj auto nije baš primarno namijenjen za takav način vožnje, ćemo otići i do 20 litara. Da li ugraditi plin, ne ugraditi plin, moje mišljenje je da se u ovakve automobile koji se više ne koriste na dnevnoj bazi nema smisla ugraditi plin, pošto bi se moglo samo situacija zakomplicirati sa nekakvim potencijalnim kvarovima. Automobil radi savršeno, besprekorno, miran i tih je na leru. U okretajima nema nikakvih trzaja, niti od strane motora, niti od strane mjenjača. Dakle, zaista se vozi prekrasno i da vas neko posjedne u ovaj automobil sa zatvorenim očima i da vas provoza, nikad ne bi rekli da je ovo automobil koji je star već više od 20 godina, odnosno da je ovo automobil iz prošlog stoljeća. Nakon V8, šlag na tortu, sjedamo u V12. Dakle, 5400 kubičnih centimetara, 326 konjskih snaga, perjanica BMW-ove ponude, motor koji se sa određenim izmjenama ugrađivao i u McLaren F1. Na samom početku moram priznati da sam malo iznenađen, zato jer automobil pri paljenju je potpuno tiši od V8, a moramo napomenuti da oba automobila imaju serijski ispuh, dakle nema tu nekakvih skidanja lonaca, micanja katalizatora ili tome slično. Kako okretaje rastu, buka ne raste nešto previše, dok ne pređemo nekih 2500 okretaja, onda se osjeti da auto da nekakav zvuk od sebe, međutim osjeti se i da ide nekih
pa možda 20% bolje nego što ide 740, što me isto iznenadilo iz razloga jer su na papiru performanse ta dva automobila poprilično slične. Znači 740 ubrzava za 6,9 sekundi, dok 750 ubrzava za 6,5 sekundi. S tim da nemamo zaboraviti da je 750 i teži nekih gotovo 200 kg i od toga većina otpada na veliki motor u nosu. Volan isto krasan, responzivan, prva liga. Servo možda čak nešto lakši nego na 740, ali i dalje daje dovoljnu količinu osjećaja na njemu da možete lijepo bez problema ulaziti u zavoje, naravno sve u skladu sa gabaritima vozila. Nemojmo zaboraviti da je tu težak motor u nosu i da bi se kod neiskusnih vozača moglo doći do određenih neugodnih situacija. Što se tiče ovjesa, ovaj automobil ima unapređeni EDC ovjes. Moram napomenuti da je i nešto viši nego što je to 740 i čini mi se da još bolje upija neravnine i da se jako dobro drži ceste. Tome definitivno doprinosi da su ti EDC amortizeri novi, friško ugrađeni. O cijeni bolje da me ne pitate, odnosno cijena po amortizeru se kreće oko nekih 1000 eura. Dakle, računajte da je u ovaj automobil stavljeno samo 4000 eura što se tiče amortizera. Ne kompletnog ovjesa, nego samo amortizera. To vam sve govori koliko pažnju vlasnik daje ovome automobilu, a isto tako vam je i dobar orijentir da shvatite da ovo ni dan danas nisu automobili koje može voziti svako, i to ne samo zbog troškova potrošnje, dakle zbog troškova goriva, nego i zbog troškova održavanja koji su i dalje visoki ako se automobil želi držati u stanju koje se može komotno nazvati odličnim. S tim da pričamo još o automobilu koji je nešto stariji od 740, dakle auto je 96. godište i ima nešto preko 300.000 km. I dalje odlično je očuvan iznutra, sjedala, komfort sjedala ista kao što su u 740 su u odličnom stanju, ne osjećam da su propala i tome slično, dakle drži tijelo jednako kao i 740, udobna su, zaista auto je pojam ugradnje kvalitetnih materijala. Oprema je nešto bogatija, znači imamo i kožu na armaturi, imamo znači umjesto 16.9 navigacije imamo staru 4.3 navigaciju koja se u to doba ugrađivala, znači kožne obloge. Jedno što ovaj automobil nema duplo ostakljenje, znači bočna stakla imaju samo jedan sloj. Unatoč tome, buka, kao što sam rekao, je čak nešto niža u nižim okretajima nego kod 740. Ali jednostavno vožnja ovakvog automobila i dan danas je vrlo jedno opojno iskustvo za bilo kojeg ljubitelja vožnje, ljubitelja automobila, i zaista možete dobiti dojam dok sjednete u ovakve aute koji su nakon više od četvrt stoljeća u ovako dobrom stanju, koliko je dobre automobile radila automobilska industrija tamo 90-ih. Zaista nije ona rečenica da su najbolji automobili napravljeni tih godina samo nekakva floskula. Kvaliteta izrade, vozne osobine, udobnost koja se ostvaruje pri tim voznim osobinama, velim, BMW, te serije E39, E38 iz polovice 90-ih godina pa do ranih 2000-ih su zaista pojam onoga kako bi trebala izgledati i kako bi se trebala voziti jedna sportska limuzina. Mjenjač se ponaša isto kao što se ponaša i u manjem bratu, dakle mijenja brzine glatko, bez nekakvih trzaja, na kickdown reagira odlično, evo kao što možete primijetiti. Znači jaki motor,
uparen sa ovakvim odličnim mjenjačem. Nema veze što je to 6-stupanjski Steptronic. Da, bilo bi super da je stavljen 8-stupanjski mjenjač koji se ugrađuje u današnje BMW, ali uparen s ovim motorom, ovaj mjenjač je isto tako prava pjesma. Odlično radi, odlično ubrzava. A s druge strane, ukoliko se želite voziti normalno, kad se vozite na duge pruge, kad se vozite isto tako u gradskim gužvama, omogućava vam da se ne umarate, da vozite ako želite ležerno, odnosno ako želite malo pritisnuti papučicu gasa, spreman je i za to i zaista auto vas ispucava fantastično, fantastično. Znači, pričamo i u jednom i u drugom slučaju o atmosferskim motorima koji nisu potpomognuti nikakvim turbopunjačima, niti jednim, niti sa 2 turbopunjača. Dakle, čista atmosfera, usis, zrak, puno cilindara i eksplozija snage kroz auspuh van. Zaista auti idu prekrasno, odlično leže na ovim 18-colnim felgama. Možete imati nakon par kilometara već dovoljno povjerenja u auto da ukoliko ste iole razumni da ga možete voziti sigurno, pa i u svim vremenskim uvjetima, čega se boje mnogi potencijalni vozači BMW-a. Odlični su auti. Dakle, kako god su oni po pitanju troškova i svega danas neisplativi, vrijedi ih sačuvati u ovakvom fantastičnom stanju kao jednu vrstu tehničke baštine. Da, znači, i mlađe generacije mogu vidjeti način na koji su se radila vozila nekad, kad se nije toliko rezalo troškove i kad je ipak jedan od primarnih ciljeva, osobito BMW-a, bio nekakav užitak u vožnji. Uostalom, Freude am Fahren je dugo bio glavni slogan BMW-a. Neosporno je da je pri izradi ovakvih luksuznih limuzina u 90-ima bilo manje rezanja troškova i da se nije štedilo na kvalitetnim materijalima. No godine čine svoje i da bi danas ovako vozilo bilo reprezentativno, kako po izgledu, tako i u mehaničkom aspektu, potreban je brižan vlasnik koji ne štedi na održavanju. Priče o tome da su se ovakvi veliki motori tek razradili na 300.000 km ostavite na šanku. Nije uopće sporno da ovi motori mogu preći i 1.000.000 km, ali traže redovno i ne uvijek jeftino održavanje. Dodajte k tome komplicirani oves, elektroničke amortizere, automatski mjenjač koji traži svoje. Dovoljan je jedan nemarni vlasnik i auto će od odličnog primjerka u godinu dana potonuti u žalosni prosjek današnjih E38 koje većinu vremena stoje, a kad su u pokretu proizvode svakakve zvukove i dimnu zavesu. Srećom, ovi automobili su nekoliko ljestvica iznad. Ne pati od pretjeranog spuštanja, na 18-colnim naplacima su gume ispravnih dimenzija premium proizvođača, a kroz prozor se ne ore hitovi turbo folkera. Ovi primjerci su i danas ono što su bile kad su bile novi, auti za gospodu. Nema potrebe koristiti ih za svakodnevne aktivnosti, ali kad se zvijezde poklope i nađe se slobodnog vremena, pružiti će vlasniku kušt lebdenja širokom otvorenom cestom ili autoputom.